हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण माने केमती अछंती? आशा करुथिबे आपण माने बहुत भले थे, खुशी थे। देखंतु एबे सकाळो केते कुहुडी पड़ी देखंतु। आज हठात केते जोर रे कुहुडी आसला देखंतु। चलंतु मो सब बेले फ्रेश होगी आपण मान सहित कथा हुए। आज किंतु मु उठू उठू आरंभ करते ब्लॉग टी मैंने मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज से मैंने सब्सक्राइब करंतु। गेलो मामा शोचती उठी ना गड़ी गड़ी शोची। गेलूर फैन लगे से शोब गेलो तो उठनी मुझे गाधे पड़ी गरम पानी बसई गरम पानी बसई आनी गाधे पड़ला गेलु सहित उठिकी आपण मान सहित कथा भी पॉकेट मरा है के सी ते उठिकी जाइए पॉकेट मारिया देखा केते टंका कौन अच्छे क्या कहबेनी। हाँ पॉकेट मार देखिए मुझे देखु सकाल सकाल 5 टंका मारी देखिए धरा पड़े कि नहीं। धरा पड़े निश्चय कह बर्तमान सब कम सरी जा सब ए टाइम 11टा है। मु फ्री हेली गिलू जाऊँ पढ़ेबी गोटे घंटा आज पढ़ेबी कहीं तो पढ़िया को समय नहीं तार सका बहुत जोर पेट कौन है तो से पढ़िया स्टार्ट कला गाधे पाधे पढ़ला पढ़ी सारे सकाल जो 5 टंका मारिक रखी 5 टंका मारिक पॉकेट रखी आखिर धरा पड़गली। सो 5 टंका जगह मोर 610 टंका गला। मन बहुत दुख आ दिने मारिनी कौन कहीं तो बाबा पॉकेट 5 टंका मारी धरा पड़गली कहीं 5 टंका गला गला ता सहित 110 टंका पुणी मोर गला। हाँ आउ टिके परे कथा हवा सांग आसी आड़े अना आड़े अना बाहागर आसी तोराणी पिया आड़े अना अना समस्त गाले लाज लगुच देख अरे आखिरे आखि लाज नहीं कि जाऊँ शाशु घर को से देख ये तार ये रविवार बाहागर आम ज्योतिष बस हाथ देखुं आम अपा ये देख आम अपा ये अपांकर टिके मन दुख देह भल नहीं लगी से बहुत मन दुख कर कौन देह शीघ्र शीघ्र भल हो जाऊ सी पूरा बिंदास नाचतु बुलतु। हाँ केते बड़ जाए देखुं आमर कौन ज्योतिष ये निजर काटिया देख जाइक मैरेज लाइफ सुखमय हो शीघ्र शीघ्र पुआ सी जाइए ज्योतिष हाथ देखिए तो काढ़ुनु कौन तुम गाली तू जमा छाड़बुनु छाड़ी माड़ी बसी धरबी छाड़ी दूसरी समस्त मोर खाली मोर तू आसु तू बाहागर पूर्व केमी देखा देखे बाहागर पर आसला मो भाया हाथी ना ना मुझे बड़ा हाथी पिंपड़ी देखिए हाथी हो कि पिंपड़ी से माटी जना पड़ हाँ आ कौन कहूनु ना किसी कहबी हाँ तो जोई पे कौन कहूनु टिके तो जोई देखिया गला ता जोई पे एते लोभ करुची एबे ठारू माने विश्वास करिवेनी जे बहुत लोभ कलानी तार से भाबुची मो सबुतिक धन बढ़ाई देबी मो सासु घर से जाउची पक्ष्मी प्रिया ना धरिबिन ना ओल्टे दिया तो जा पक्ष्मी
ଏଟା ଦେଖୁନ ସେ ତୁ ଗାଲିରେ ତୁ ଜମା କରନି ତୁ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମତେ ଚିଡେଇବେ ଚିଡେଇବେ କଇ ମୋବାଇଲରେ ବାହାରୁଛୁ କେତେ ଖୁସି ହଁ କେତେ ଖୁସି ତାର ହାତ ଦେଖିବାର ଅଛି ଆମରି ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଡ୍ରେସ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆଉ ପଳେଇ ଆସିବେ ମାଗଣାରେ ହାତ ଦେଖା କିଛି ନାହିଁ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବେନି ଝିଅଟା ତେଣୁ କଣ ସେପଟେ ଥିଲି ଯେ କୋଭିଡ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କଲେ ଗଲେ ହଁ ନାଦେ ଦେଇଯିବି ତମକୁ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ଝିଅର କଥା କଙ୍ଗା ଦିନ ଝିଅଟା ହେଲା ମୁଁ କହିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ ହବ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ ହବ ତ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କଟା ଆଉ ରସୁଣ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏବେ ଲୁଣ ବି ପକେଇଦେଲି ତା ଦେହରେ ହଳଦୀ ଇଲୋ ମା ଆମ ପାଣି ଢାଳିଗଲା ଦେଖୁ ଏବେ ବଟା ହବ ତାପରେ କଣ କଣ ପିଠଉ ହବ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କୋଶଳା ଶାଗ ପିଠଉ ହବ ଆଉ କଖାରୁ ଫୁଲ ଏଠି ବେଟର ରେଡ଼ି କରିବା ମାସ କୋଉଠି ଗୋଟିଏ କଣ ଏ ତ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତାକୁ କେମିତି ବାରଟା କରିବି କଣ ନଉଛି ଶାଗର ପକା ଚାରିଟା କରି ଶାଗର କାଟି ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ ନା ଅଳ୍ପ ହେଇଯିବ କୋଶଳା ଶାଗ ପିଠଉ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଘରେ ଦେଖିବେ ସେଇଟା କହିଥିବ ପକେଇକି ତାପରେ ଦେଇଦେବେ କଣ ଖାଲି ଚକଟା ପାଇଆ ଚକଡ଼ି ଖାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଖାଇଟାକୁ କରିଦେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କୋଶଳା ଶାଗର ପିଠଉ ଆଉ ଇଏ କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ କେମିତି ହେଇଛି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ହେବ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଉ ଗେଲୁ ଖାଇବା ଆଉ ଆମର ଖାଲି ଆମ୍ଲେଟ୍ ହେବ ଆଜି ଏତିକିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଖେଳୁଛି ଏଠି ଟିକେ ବସି ପଡ଼େ ଆମ ପାରା ରହିଛି ପେଟିରେ ଦେଖ ଗୁନୁ ପାରା ଛୁଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ହଁ ପାରା ଛୁଆ ଦେଖାଉନି ଟିକିରେ ତା ଭିତରେ ଏଇଠି ଖାଇବା ଆସ ଦିଲୁ ଏଇ ଗଲୁ ଏଠି ଶୁଣୁ ବାବାଙ୍କ ଗାମୁଛାଟା ନେଇକି ଆସିବୁ ହେଲା ବାବାଙ୍କ ଗାମୁଛା କୋଉଟା କହିଲୁ ପାଣିରେ ଖେଳି ପକଉଛି
ପାଣି କାହିଁ ହଉଛୁ? ଗୁଣ୍ଡୁ ଦେଖି ମା ପାଣି କେବେ ଚକଟି ଯାଉନି। ସେ କ'ଣ ହଉଛି? ହଁ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କ'ଣ ହଉଛି କହିଲେ ସିନା। ଖରା କେତେବେଳେ ସରିବ? ତୋର ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ା ଛୁଟି, ଘରକୁ ଯିଏ ଆସିଲା ତୋର ଭଲ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗେଲର କଣ୍ଢେଇ ପାଣି। ମାମା ଇଏ ପାଣି ଭିତରେ କାହିଁ ଏ କଣ୍ଢେଇ ଶୋଇଛି? ପାଣି ପଙ୍ଖା ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍। ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୋ ଝିଅର ହେଇଛି। ସେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଆ ଦେହରେ 2ଟା ଲେଖା କେଶର। ମୁଁ ଏଇନା ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏରେ ଗଡ଼ିଗଲା ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖିବି। ସେ ପାଇଲନି ଆଉ ଅବାଗିଆ ନାଁ